you treat a woman seperti properti. Dibanding orang lain yang bilang kayak ya I love you apa, cuman nggak treat you like property, cuman kayak dia selingkuh. Ibaratnya kayak ya if I want to take care of a girl, ya you agree to be under my care. Do you mind to have a woman yang pinter, smart, and alpha? I want to find virgin. Harus virgin. I don't care. Ini Mbak Puput yang jadi ajudannya Niko aja nih. And then Papa langsung bilang nih, oh janganlah nanti pacaran sama anak saya. 3 kejadian ini mana yang paling bikin kamu sedih? Apakah yang pertama Papa masuk penjara, atau yang kedua Papa Mama bercerai akhirnya, atau yang ketiga kamu putus? Putus. Anjir. Beneran? Ya. Kan ada bagian buka baju dan harus bragging dong masing-masing. Itu kan emang part of the strategi kan. Pas lihat, wow, berbeza. Itu diedit nggak sih? Gila diedit. Kalau diedit mah itu for me, kalau itu diedit mah kurang bagus. Coba buka dong. Yeah! Buka nggak guys? Jangan. Udah nggak ada. Hai guys, selamat datang di Kamar Comel, Celoteh Melani. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kalau gitu. And hope everybody is fine. Nggak ada yang kena COVID, nggak ada yang lagi sakit. Kalaupun lagi isolasi mandiri, it's okay. Mungkin waktunya untuk take a break for a while dari banyaknya noises di Jakarta, kebisingan ibu kota, dan sambil nonton Comel. Cause you know what, buat cewek-cewek terutama yang masih jomblo, pas banget bintang tamu aku nih kayaknya cocok sekali. Please welcome the champ. Ini dia, Nicolas Shah. Halo. Gitu dong, halo. Gak ada gaya apa gitu. Halo, udah. Then cold gitu loh. Iya kan? How are you, dude? I'm good. You're good? Yeah. Setelah podcast kita viral di mana-mana. I know, I'm surprised diundang lagi ya. Iya dong. Can't get enough. Padahal your viewers banyak kan perempuan ya. Banyak kan perempuan, banyak yang ya it's always pro dan kontra, pro and cons ya. Tapi anyway, pada saat kamu kemarin tanding di Holy Wings, I was there. Kita papasan, I bumped into you and I was like, Sean, I'll be watching you. Nama dia coba. Oke, yuk. Itu bukannya sombong, teman, kayak I have lost my mind. Benar-benar the weight of fluid was on my shoulders. The what? The weight of fluid. The weight of Jakarta Utara. Right? Jakarta Utara semuanya. Iya benar-benar. So, by the way, how are you after the fight? Waduh, so I honestly kayak surprise ya. I didn't think I was gonna win, you know. Oh iya? Yeah, for me kayak ini boxing pertama kali, latihan cuma 2 bulan, benar-benar intense. Tuh awal-awal boxing aja cuman pikirannya, waduh ini pasti gue digebukin, pasti ada habis. gitunya ya? Ya pasti awal-awal gitu kan. Yeah. Tapi pas latihan terus, latihan keras, and then my wushu teacher is very good ya. Your wushu teacher? Itu my wushu teacher, jadi dari kecil aja dulu wushu. Cuman sempet stop karena kuliah kedokteran. And then sekarang I thought kayak boxing, who else do I trust except my wushu teacher Nico Ryan, undang. Wow. Jadi kayak selain latihan di Buffalo Camp, kan ada yang allow me to train there, Buffalo Camp. Jadi latihan sehari bisa 2 kali. 1 hari 2 kali? Iya. 1 kali latihan berapa jam? Nah, let's say in Buffalo Camp kan biasa 1,5 jam ya. Wow. Karena mereka lebih kayak camp, jadi stylenya kayak rame-rame, not very specific gitu. Tapi abis itu pulang, latihan lagi malam. Dan saya sengaja latihannya malam. Jadi karena kemarin tanding jam 1 pagi. Bener. Your circadian rhythm itu nggak terbiasa kalau misalnya latihannya pagi. Betul. You pasti malamnya ngantuk. Bener. Makanya paksain latihannya malam, mulai dari jam 9. Bener banget. Jadi gue tuh nontonin karena adik gue juga main kan. Adik gue juga menang. Walaupun ada pro dan kontra juga. Anyway, tapi jadi kalau according to the schedule harusnya kamu itu kan jam 11 malam ya. Terus tiba-tiba kamu naik jam 1 kurang deh kalau nggak salah. I was like dalam hati gue, gila sih ini. Maksudnya gue aja, lu kan pasti kan banyak banget, so many burdens pasti, nggak mungkin. Terus gue mau santai, gue mau relax, tapi kan pasti banyak bebannya gitu ya, dak-dekannya lah dan segala macamnya. Tapi untuk jam 1 pagi, gue bilang nih gokil sih orang harus tanding jam 1 pagi. Makanya benar tadi kamu bilang gitu, kalau nggak kebiasa pasti metabolisme badannya pasti kaget. Bener gitu. Itu jadi 2 bulan itu benar-benar intens, fokus banget. Dan temen, saya cukup senang juga ya 2 bulan benar-benar ada motivation yang trigger me to exercise. Karena I've been becoming something of a couch potato. Udah kayak males kan. Tapi kalau buat the idea bener kayaknya orang harus ada threat, harus ada something to push them to fight. Karena kayak necessity is the mother of invention. Wow, jadi, that's nice. I mean kayak if you have nothing triggering you pasti kayak malas-malas aja. Bener. Tapi ini kan I don't feel secure nih. Aduh,
gue harus tanding naik di ring nih, gue nanti harus buka baju nih, masa kayak slouch potato gitu kan, couch potato, jadi wah ini benar-benar harus latihan fokus banget. Jadi my whole 2 months itu no life aja, benar-benar koas dari pagi sampai sore, terus latihan di Buffalo, terus malamnya latihan lagi with my wushu teacher. Emang sebelumnya punya kehidupan, bukan nggak punya kehidupan juga? Dia yang bilang loh. My life was more, I mean no life tapi kayak masih lebih relax, bisa main game apa. Ini benar-benar udah you have to dedicate your time buat ini aja. Jadi otak lo cuma boxing True. aja. Karena pertama kali kita ketemu, aku tuh nggak kenal sama Nicholas Shani, tahu karena kamu anaknya Ahok, ya kan? Terus ketemu gitu, oh agak cabi-cabi endut ya. Sorry kan, tadi pas gitu, gini kan ada bagian-bagian, karena adikku juga gitu kan, maksudnya dia juga badannya bukannya gemuk, tapi nggak yang benar-benar well trained, tapi begitu harus training untuk si Holy Wings kemarin. Terus udah gitu, kan ada bagian buka baju dan harus bragging dong, masing-masing. Itu kan emang part of the strategy kan. Terus gue pengen, si Sean bukannya dulu agak gemuk ya, maksudnya agak-agak cabi. Pas lihat, wow, berbeza. Pertanyaannya, itu diedit nggak sih? Gila diedit. Kalau diedit mah itu for me kalau itu diedit mah kurang bagus. Masa it should be more muscular than that. Kalau emang diedit coba buka dong. Ini udah post fight 12 Juni ya. Ini udah Juli. Buka dong. Buka nggak guys? Jangan. Udah nggak ada. Aduh. Mama zaman now nih. Bener-bener. Insannya yang berondong. Suruh buka. Gue malu nih. Beda vibe-nya, bener-bener itu. Beda ya? I would say kalau sekarang suruh naik ke ring lagi, mungkin belum tentu bisa. Kemarin pada saat you finally said yes sama Holy Wings saat itu untuk boxing, what kind of conversation do you have in your mind? May I know? Iya, lalu pasti kayak it's good pay. Selain itu, bagus sih bayarannya. Waduh, I'm gonna get my ass kicked nih. Gonna get my ass kicked. Gimana nih, gue udah lama nggak latihan, udah sekarang medical student lagi. Terus gimana manage time with koas? Aduh, gue bisa nggak ini malu-maluin bokap gue nanti? Oh, ada pikiran gitunya juga. Pasti. I feel kan kayak, I mean, let's say my friends kan when they know they're kayak, waduh itu mah gua aja lah naik ring, tinggal digebukin dibayar sama kalau menang kan. Itu kalau uangnya, tapi kan soal pride nih berbeda dong. Makanya for me kan, my friend kan bisa pikir begitu karena his dad is, not a public figure. Iya, betul. Kalau me kan, my dad is a public figure, dan I pasti tahu, ini pasti di drag-nya pasti ke my dad. Jadi, so I pasti my ultimate goal sih itu. I pikirnya gini aja. If I can't defend myself, kalau gue nggak bisa membelakan diri gue di ring, gimana gue membela keluarga gue? Jadi bener-bener for me, it's a test of my worth. Gitu. Like if I lose in the ring, I'm not worthy of living. You might as well get your ass kicked aja udah. So you took it very serious ya? Yeah, jadi kayak people think I take it like a joke. Yeah, but that's part of the strategy. Biar if you take it seriously, oponennya pasti akan escalate. Dia pasti kan it's gonna be like an arms race, right? Jadi kayak kalau gue latihan lebih keras, dia mau lebih keras. Jadi never ending. Tapi if you look like just take it for fun, dia pasti kayak kan kalau sombong kan pasti kayak easy lah ini, gue udah bisa lah. Nah, tapi on the day of the result, you hajar. Oke, banyak orang yang kaget dengan your statement bahwa you treat a woman like a property. Itu kan tanggapan mereka. Bener. Dan banyak kaum feminis yang akhirnya mohon maaf nih Sean, tertrigger untuk bilang bahwa apa nih maksudnya gitu. Okay. Can you explain what you meant at that time? I'll explain. Jadi kayak kan I said I treat women like my property. First of all harus lihat konteks me nih. Konteksnya mau hidup sendirian. I don't want to be in a relationship. I like to be alone. That's my first context nih. Jadi pertama, jadi ibaratnya kalau perempuan gak deketin gua, ya I can't treat you like property anyway. Karena gue memang mau hidup sendiri kan. Jadi ibaratnya kan people mungkin liatnya, wah you treat women like your property, you're abusing power. Karena berarti setiap woman under you pasti treat like your property. I'm mau clarify, I don't have any women under me. I'm not in a relationship. I'm not close to girls. Jadi how can I treat them bad gitu? That's my first explanation. Kedua, property itu orang selalu pasti connotationnya, negative connotationnya pasti ini kayak you abuse your things. Kayak tas lu lempar atau apa lu buang. Rusak lo ganti yang baru. Lu ganti yang baru. Minum dulu dong biar relax. Isinya apa ini? Kopi. Sekarang sama boxer kopi sama air putih. Iya, jadi kan property selain itu, I mean kayak people always think you abuse. Tapi for me contohnya gini.
I like my car gitu. My dad gave me that Jeep dulu. Pas saya masuk UI dia kasih hadiahnya kasih Jeep kan. Tapi kayak for me that car, nggak mungkin dong nyetir carelessly, tabrak. Kalau dia rusak, gue pasti repair. Ibaratnya kan I take care of this property. Jadi what I'm trying to say is kayak when I have someone, misal a girl, I will really take good care of her like I take care of my things. Kayak misalnya I like airsoft guns, I'll clean my gun, I'll take care of it. Tapi ya I expect that card or that thing to like function for me gitu. Ibaratnya kayak ya we have an agreement lah, ya kan? Oke. Jadi it's going to my next question. Kan you bilang tadi kalau misalnya you treat a woman seperti properti, artinya misalnya mobil nggak mungkin dong gue sembarangan juga. Gue nggak mungkin sembarangan. I'll take good care of it karena I love it so much. Because you love it so Dibanding orang lain yang bilang kayak ya I love you apa, cuman nggak treat you like property, cuman kayak dia selingkuh. Atau dia jalan sama cewek lain, kan ibaratnya kayak lu ngomongnya manis. Jadi there's the argument, dia ngomongnya manis, cuman kayak kenyataannya beda. Kalau dia ngomong apa adanya, ibaratnya kayak if I want to take care of a girl, you agree to be under my care. Jadi you have to follow my lead dong. Ibaratnya gitu kayak, tapi kalau lu nggak mau follow my lead ya silakan aja. I make my own rules for myself. Tuh kalau mau ikut ya ikut gua, kalau nggak mau ya bebas, silakan find some other guy. Right. Tapi kan kalau misalnya when it comes to property, kalau properti itu sudah rusak akan tergantikan. Is it the same analogy with you? Kalau misalnya tadi kamu bilang you have to function for me. But ini kan sekarang single, right? Tapi kalau for nanti ke depannya in the future kalau kamu ternyata diberikan Tuhan misalnya pasangan, kalau akhirnya dia nggak bisa function sesuai dengan apa yang kamu inginkan, will you that easy to? Jadi if you say whether I'm gonna replace it or not, bisa aja I could just keep it like I keep my car gitu. Bisa aja. But usually itu kan kalau you bilang I'm in a relationship ya. Kalau udah in a relationship, orangnya pasti stick until the end. Prinsipnya kayak my dad sebenarnya nggak mau cerai. My dad tuh prinsipnya very Christian ya. Dia nggak mau cerai, udah stick with someone. Makanya dia cepet nikah itu karena kayak dia udah ketemu satu perempuan, dia udah mau stick with that person forever. All out dia orangnya. I'm also like that. Pak Ahok tuh all out dia orangnya. I'm also like that. Tapi ini kan bicara konteks nih, konteksnya dikasih pasangan. Kalau misalnya cuman hang out with girls, play around beda cerita. Of course, I'll treat them like property kayak you have benefit and cons aja dong. Maksudnya kalau if it's beneficial for me to stick with you, I'll stick. Tapi kalau udah not benefiting ya bisa aja. Tapi nanti kalau sekarang kan kamu bilang kamu tidak mau berpasangan, tidak mau atau emang lagi nggak ada? No, both. Nggak ada sama nggak mau, memang nggak cari. Kalau misalnya tiba-tiba nanti akhirnya fall in love, ketemu sama cewek. I won't fall in love. Fall in love itu kayak zaman anak kecil SD, Kenapa SMA. Ini juga another question dari podcast kemarin. Kenapa sih lu tuh segitu tidak percaya dengan cinta? Why? Is it because I don't know, things happen in your life atau apa, Sean? Pasti our life experience, pengalaman hidup pasti mempengaruhi kita. Jadi nggak bisa bilang ini nggak pengaruhi. Of course it does. Tapi kan reaksi kita kepada pengalaman itu beda-beda. Betul. My parents divorce pengaruhi nggak? Of course it has an influence. Pasti. Even though it's not traumatic. For me nggak trauma sih. Tapi banyak juga anak-anak yang lahir dari keluarga yang orang tuanya divorce, mereka tetap percaya cinta, maksudnya menikah dan nggak ada masalah juga kan gitu. Tapi kenapa akhirnya sampai keluar perspektif itu dari mulut kamu? For me it makes me think gitu. Jadi kayak semua orang ngomong cinta, and then kayak kita lihat-lihat juga. I mean, cinta isn't like the main thing. Orang pasti lihat socio-economic background-nya, compatibility sama keluarga. Jadi there's so many factors, and then we are just talking about love gitu. Dan I think kayak bisa aja they disguise semua yang gue mau itu mungkin orangnya tajir apa, tapi mereka bilang aja I love gitu. Jadi benar-benar love itu subjektif banget dan kita nggak bisa measure quantify it gitu. Ini benar atau enggak? Beda sama love ini romantic love ya kan, there's many kinds of love. Kayak agape love itu kayak it's different from love. Unconditional tuh dari Tuhan ke kita. Dari Tuhan atau dari mom to a child kan tapi beda. Tapi kalau romantic relationship, I would say it's very shady ya. Nggak bisa determine benar. So kamu nggak percaya dengan cinta sejati itu, percaya nggak? I really don't. Atau pasti, belum ketemu? Come on, like ibaratnya kayak lu cinta doang, tapi nggak ada duit, nggak ada makanan, nggak ada apapun, like it's not gonna survive gitu, ngerti nggak sih? Nggak bisa cuma cinta doang, pasti kayak orang tiba-tiba di jalan bilang, I love you so much, itu tapi kayaknya nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Come on lah, lu jangan munafik, lu harus survive juga dong. And then kadang-kadang cinta kan awal-awal cinta terus, tapi kalau banyak cerai sama apa gitu, tiba-tiba dia cinta sama orang lain. And bukannya mau ngomongin tentang cewek, but kan I read a book nih, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Nah ini di sini dia menarik, dia tulis cowok sama cewek pikirnya berbeda.
Dan dia bilang kayak cowok itu lebih pentingin challenge, dia sukanya challenge. Cowok? Cowok. Ini Okay. cowok suka challenge, makanya kalau girls play hard to get, biasa mereka tendency to try Senang, harder, okay. challenge. Dan Yeah. biasa kalau udah nikah, udah stick together, mereka jadi bosen. Makanya mereka kadang-kadang bisa selingkuh karena kayak, it's not challenging anymore, I got this girl already, I want to try a new one. Nah, kalau women, security. Mereka maunya feel secure. Makanya mereka mau cepet-cepet nikah, mau cepet-cepet settle down, they like security. That's how they think. Nah, jadi nggak salah dong cewek misalnya, dia pertama cinta banget sama this guy. And then this guy tiba-tiba nggak ada duit. And then dia feel insecure dong, karena money equals security in a sense. Yeah. Jadi cari a guy that's go marry a guy that's richer ya. For me fair aja, ya kan? It's a personal choice. As a personal choice, Yeah. cuman kan ya nggak enak for the guy kan, apalagi when you're emotionally invested. Nah, for me, kayaknya all these drama and stuff itu is bad for my health. Jadi I nggak mau terlibat in all these things karena I tahu when I say this jangan merasa gue itu kayak wah ini orang kuat ya. Nggak butuh perempuan, hebat banget, kuat Padahal banget. enggak ya sebenarnya. Padahal jujurnya, I stay away because my weakness is girls. It is my Achilles heel. Ngerti nggak? Karena gue tahu kalau gue jatuh cinta, gue kan sayang banget sama ini cewek. Dan juga jadi bucin. Bucin dan gue nggak bisa berfungsi nanti. Oh. That's why for me, it's like a disease. Ngerti nggak sih? Oh, pada dasarnya stay away. Ibaratnya kalau lu ada masalah paru-paru, lu nggak mungkin ke daerah, lu ya rokok atau lu nggak mungkin ke daerah rame-rame dong. Lu kena COVID, lu pneumonia, komplikasi, mati. Ibaratnya I have this disease, I know what makes me weak, ya I avoid. Jadi prevention is better than cure. Jadi banyak orang yang sebenarnya salah sangka. Orang punya kayak lu tuh kayak cold blooded banget sih, kayak dingin banget sih, kayak lu tuh kuat banget, kayak lu nggak pernah nggak mau jatuh cinta sama cewek. Padahal sebenarnya justru karena lu menyadari bahwa itu adalah kelemahan lu. Dan gue nggak mau sakitin cewek, gue nggak mau ketemu cewek bilang I love you bla bla bla, dan tiba-tiba gue tinggalin aja, dan kan kayak itu aja. Every girl I date ya, gue tuh biasa kalau udah putus, gue nggak temenan lagi. Tapi gue cuma pacaran sekali sih. I only have one ex. Masa? Iya, yang gue only one time. Only tapi pacaran banyak dong. Yang lain TTM lah, TTM nggak ada status. Ya kalau nggak ada status ya udah lah ya. Iya, nggak, tapi yang pacaran sekali itu berapa lama pacarannya? Setahun setengah. Oh lumayan dong. Iya, pas di UI. Fall in love nggak? Ya itu cukup bucin dan goblok. Jadi pernah dia maksud bisa berfungsi ya? Iya nggak, I ada pengalamin, jadi I bisa jelasin from hindsight my experience. Dibanding gue nggak pernah, tapi itu juga jadi bukti. Ibaratnya kayak, wah lu kan nggak pernah pacaran, lu belum tahu dong. Ya udah nih, I prove it. Gue udah pernah pacaran, gue pernah jalanin. Gue nggak suka, it's not for me. Why do I have to try again? You're gonna just get the same result. Right. Kalau boleh tahu, sebenarnya kalau bisa berangan-angan, lu tuh pengen perempuan yang kayak apa? Yang bisa bikin lu misalnya nanti akhirnya bucin deh misalnya. Ini berangan-angan nih, lucu-lucuan. Kamu pernah bilang lu di podcast sebelumnya kalau physically kamu tuh sukanya yang 10. Iya. Aku pikir sukanya oriental juga gitu. Oke. Kalau character wise seperti apa yang bisa mendampingi Nicola Shawn? Ya buat gue ya yang boleh alpha juga nggak? Alpha takut berantem beneran. My dad and my mom tuh dua-dua alpha, makanya see where they are now. Tapi kan alpha dan alpha tergantung bagaimana compromising. Nah gini ya, I nggak ada masalah sama perempuan pinter ya, jujur ya. For me, ini harus diluruskan nih, takutnya salah. Gue nggak apa-apa nih ajak bisnis partner, kerja bareng, ibaratnya kayak lu kerja kelompok tugas sekolah ya, lu pasti cari yang pinter lah, maksudnya yang bodoh-bodoh. You find the smart, mau cewek mau cowok. Kawin ya, tapi bodoh juga jangan bodoh. Takutnya itu, guys have ego ya. Cewek kalau take the lead makin pinter itu cowok merasa diinjek. Karena when you read the book ya, that book, dia bilang itu a guy's biggest fear is not be needed. That's their biggest fear. Wow. You feel kayak lu useless. Jadi kalau your cewek superior apa, you feelnya kayak lu nggak ada fungsi di sini. Karena guys kan very logical. Mereka kayak ada problem, they wanna solve it. Kalau cewek, they just wanna talk about their problems. They don't really wanna solve it. They just wanna gather bareng arisan and talk about their problems. Kalau guys, makanya cewek kadang-kadang tersinggung kalau cowok bilang, ini mah gampang lu gini aja. Ibaratnya, hey you undermine her feelings. Offended. Offended gitu. Padahal cowok sebenarnya niatnya baik, dia cuma mau kasih solusi. Mereka wanna quick fix to everything. Oke, jadi tadi balik lagi, kalau misal dalam relationship, do you mind to have a woman yang pinter, smart, and alpha? You do mind? Relationship, ya kalau mau punya anak, cewek yang nggak boleh bodoh banget ya. Harus rumah tangga. Iya, one day. Rumah tangga mah konsepnya udah beda lagi. I wanna find virgin. Harus virgin. I don't care. Enggak, ini kalau konsep nikah ya.
The Iya, konsep nikah di ya. rumah tangga ya. Nikah ya. Let's say Oke. kita switch the tables. Gue Oke. bener mau nikah. Ya, oke. Pasti dia nanya kenapa, right? Karena banyak cowok yang gue cinta ya udah, I don't mind dia versi apa enggak. For you, it's your personal choice. Personal opinion ya. Personal Don't opinion. judge me ya. I'm not saying virgins are good and non-virgins are bad ya. Ya, kenapa Tuh- harus virgin? Ya karena you're gonna live together for the rest of your life. Jadi Right. I nggak suka the idea that some other dude has been there. You know, I like my girls like I like my coffee, right? With other people's in it. Bangke saja. Sedangkan lo masih virgin nggak? Cowok emang ada ya? Such a thing. Ya ada dong mungkin aja. Nah itu bukannya jadi double ini apa double apa? Double standard. Ini right? kan what I want kan. Oke, Like kan, this is fantasy kan. Right, fantasy. Selain virgin, selain tan, what else? Ya, Pinter kah harus? Pinter Or ya. you mind? So lah pinternya. I mean, kalau lebih pinter dari gue sebenarnya nggak apa-apa. Iya, Tapi? for me itu kan kayak nurut aja ikutin gue. Follow my lead. Sama kayak apa ya? Ibaratnya bisa urus gue lah. For me kayak kalau gue ada perempuan tapi gue yang harus urusin gitu kan capek gitu. Terus kayak yang ya love the family, stay at home gitu. Kalau bisa ya nggak usah kerja, gue aja yang kerja. Ya kan, lu urusin rumah tangga aja. Can cook. Do you have traumatic dengan perempuan-perempuan alpha dan pintar? Nggak, I have no problems with them, cuman kayak nggak usah hubungan aja. Kita profesional aja, bisnis, kerja. Tapi when it comes to heart, kamu milih yang enggak? Kalau takutnya mereka itu biasa perempuan ya kan, mereka terpengaruh sama this feminist empowerment gitu, jadi berambisi gitu. Ya kan bisa aja ambisi mereka beda sama my ambition. Dan jadi berbeda dalam rumah tangga. Jadi kalau dua-dua bisa saling mengerti ya nggak apa-apa bisa jalan. Tapi kalau enggak resiko berantem, yang bayar nanti anak-anaknya yang bayar. Ouch. Jadi kayak banyak faktor, jadi pusing. In the end, yang ada gue pasti cuma diem aja sih. Misalnya ya, gue udah terlibat menikah apa, ya gue akan give up my aspirations, my ambitions, gue diem aja for the kids. Gue pasti, goalnya pasti beda pikirin anak. Kita jangan sampai cerai atau rusakin anak. Yeah. Karena I don't want that to happen to my kids gitu. Cukup I udah alamin, right? So one of the thing yang kamu promise to yourself adalah kalaupun nanti Tuhan kasih kesempatan kamu menikah, you don't want the same thing happen to your kids. Iya, makanya lebih aman I pilih nggak usah nikah aja. Yeah, no problems. Yeah, it's okay, it's a There's no personal way. choice. Iya, makanya. Yeah. Boleh tahu nggak ritual apa yang lo lakuin sebelum lo naik ring? Ada berdoa sama my dad. Oh berdua sama papa? Ada ketemu papa dulu sebelum pergi. Wow, so sweet banget anak kesayangan papa. Jadi nganterin papa dulu berdoa gitu? Minta blessing lah, Oh, ya kan? that's good. Ibaratnya Iya udah dong, bener. udah sign up tanpa izin dia kan. dia kan baru taunya tengah-tengah. Oh my god. Dari berita, ah ini kok yuk boxing. Wah Iya. hati-hati ya, jangan lawan yang jago ya, hati-hati ya. Tapi pas menang, lo jadi minta blessing papa juga. Minta blessing papa. Oke, kita masuk ke segmen matamu. Ini adalah kesempatan Sean untuk bisa menjawab komentar-komentar dari netizen. Go ahead. Yes, you pick. Please. Apa pertanyaannya? Nicholas Sean, baca aja ya. Nicholas Sean bilang aneh kalau perempuan mau setara sama laki-laki. Dude, we know you only as a Hawks kid. The audacity of this little man thinking he is above us. Ini netizen ya, ini bukan kita Gak hanya apa-apa. googling. I wanna argue karena kayak iya bener perempuan itu selalu mau setara sama laki-laki. Ya buat gue sih rasa aneh ya karena for one ya itu fungsinya ada beda-beda. Perempuan there are some things women can do, men cannot do, and vice versa. And then buat gue ya kadang-kadang perempuan mau kayak laki-laki. Tapi kayak dia mau dapet ibaratnya privilege laki-laki. Tapi mereka nggak berani berkorban seperti laki-laki gitu. In a way, kayak misalnya kan there's always ladies first. Oh, Perempuan nggak ladies privilege. parking. Ladies parking. Karena in the Ladies tram night. ada ladies night. Ya kan nenek tram kereta. Dan kayak kadang-kadang kayak misalnya catcalling nih. Wah cewek kan pasti berasa kayak lu pelecehan seksual nih. Lu catcalling. Tapi kalau cowok lu catcall kayak cowok cuek-cuek aja. Lu panggil buaya juga mereka juga nggak peduli. Jadi lu kayak double standards gitu. Lu mau di respected kayak man tapi lu sifatnya kayak perempuan ibaratnya. Very itu jawaban soft. lo. Jadi buat gue ya mental lu juga belum siap jadi laki-laki. Not all though. Not all, Not tapi all, kayak some. Gua ngerti kenapa cewek sekarang mau lebih karena mungkin zaman dulu kan memang men kayak patriarchal society ya. Jadi banyak men yang superior lebih terus dominan, iya. mereka juga abuse their power. Mungkin zaman dulu kan we know how we treat women. Mereka nggak ada voice in parliament, mereka nggak bisa speak.
Ya kan, ibaratnya cuman kayak ibu rumah tangga and everything, makanya they wanna break away from that. Cuman ya itu sebagai reminder for us men ya, we have to treat our women well gitu. Oke, that's good. Tapi you don't mind ya selalu dibilang bahwa lu kan cuma anaknya Ahok, you don't mind. Tuh Oh sekarang itu, Holy Wings champion. It's a good brand. It's a Anak good Ahok. brand. Ya kan kayak, ya kan. Pak Ahok tahu gak sih with all these things yang lo planning, gue pengen hidup sendiri. Pak Ahok pernah Sean, kamu tuh udah mau jadi dokter, cari dong buat kamu tuh calon istrimu. Your dad tahu gak with all your concept in your mind? My dad tahu, dia bilang, wah lu kayak dulu gede ke bump apa ya jadi kayak gini. Kepukul apa ya. Bingung kan? Papa juga bingung. Cuman saya bilang, Pak ini kan pilihan hidup gua. Lu juga pilih juga nikah lagi punya anak, gua nggak komplain kan. Masa lu komplain gua pilih buat hidup sendiri, and lagian kan gua pikir-pikir kayak kalau gue nggak berkeluarga, kan kadang-kadang gini loh, kita berkeluarga, fokus kita berubah, bukan sama keluarga yang sebelumnya, tapi kayak keluarga baru. Sorry, kalau berkeluarga lagi. Kalau kita misalnya berkeluarga, ya kan fokusnya berubah. I don't care about my previous family. Nah, ibaratnya gue nggak berkeluarga, I can take care of my parents, I can take care of my siblings. Iya. Oke. Nggak bukannya my dad tetap fokusnya tetap sayang lu juga dong. Iya kan. Dia responsible kok. Makanya tapi gue nggak ngerti what kind of guy want more responsibility ya. Maksudnya urusin satu rumah tangga itu susah loh, apalagi dua. Itu berat loh. Tapi hubungan kamu sama Mbak Puput akrab nggak? I'm okay with her, yeah. As long as she makes my dad happy, I'm happy. As long as she makes your dad happy, that's most. Tapi Yeah. ngobrol deket gitu nggak? Misalnya kamu kayak kemarin menang apa segala macam, ngobrol nggak? Enggak sih, nggak terlalu sih. I don't know what to talk about. Punya nomornya Mbak Puput nggak di handphone kamu? No. You know the funny story ya. Dulu itu pas gue UI, pas kuliah di UI, kan I tinggal di Depok. Mbak Puput kan tinggal di Depok tuh. I don't know about itu. Dalam kan, lagi dalam. Iya, kan? lagi dalam. And then kayak pernah ajudannya suggest, ini Mbak Puput yang jadi ajudannya Niko aja nih. And then Papa langsung bilang nih, oh janganlah nanti pacaran sama anak saya. and then oh look at how the tables have turned. Tapi now I think lucu banget sih, astaga. Kalau gua dulu pacaran sama Puput, will they have gotten married? That's like the thing that I'm wondering until now. Okay, maybe I could have saved the marriage. Oh my god! You could save the marriage, you think? I know, right? Yeah. I'll never know. Dulu masih anak alim-alim, jadi kayak. Masih anak alim-alim. Iya. Lucu, manggilnya apa sih, Sean? Kak Puput. Kak Puput? I won't call her mom. Iya, I know. Tapi aku pikir tante atau apa. Enggak, manggil kakak. Ya, nggak beda jauh umurnya. My dad really got a young one, you know. Very nice. Nih, gue podcast berjuta kali ya. Nggak pernah gue speechless loh. I told you. Younger, right? Beda umur berapa emang sama Kak Puput? Cuma 2-3 tahun gitu. No way. Yeah, seriously, she's young. Yeah. Is she younger than me? Maksudnya apa tuh? Definitely. Maksudnya apa? My dad won't go for older. Won't go for older. Come on lah, pasti cari yang muda lah. Tapi kan Pak Ahok udah 50 something, right? Pak Ahok berapa sih umurnya? 50. Iya, dia 50-an. Makanya iya. Good kill, Pak. My dad used to say 3 things. Cewek itu dia harus yang jago masak, jago pijit, jago diranjang. Oh, harus 3. Tapi ya, emang betul sih, bener. Satu lagi ya, Sean. Satu lagi ya. Go on, Sean. Yeah. Just watch the controversial video of Sean. Yeah. And the whole interview are about trashing women. Men age like fine wine, while women has an expired date as the time goes like beer. Lemau, who hurt you, Sean? Nah ini nih mas. I remember that sentence. Ya, tapi kan? Ini zaman gini ya, TikTok apa semua itu suka potong-potong tau. Like my whole video isn't about trashing women. My whole video is about my opinion, my beliefs, ya, my perspective about women. Jadi kayak lu cuman potong that part, which is like a joke. Itu juga like a joke ya. I mean I know some women juga age well apa. Tapi kan ya. Of course. But Thank you. Soalnya gue tua banget gitu. Seriously, itu dari semua yang gue ngomongin, masa tangkapnya cuma yang itu doang, yang men age like wine, women like beer, itu kan kayak a joke. Itu benar-benar a joke yang I hear. Sebenarnya hanya lucu-lucuan aja. Cuma lucu-lucuan doang, bercanda. Bukan serius. How can we test that? Orang-orang kan beda-beda. Ada yang pakai skincare, nggak pakai skincare, yang ada yang age-nya bagus, ada yang enggak, kan banyak faktor. Ada yang tarik benang, ada yang operasi. Iya, jadi it's not really about gender, tapi seriously, I just mention it as a joke.
Iya. Jadi for him to say kayak it's the whole video, berarti lu nggak nonton whole videonya. Nah, makanya harus cek di Melanie Ricardo YouTube channel. Tadi gue mau nanya sama Sean ya. Apa the saddest moment in your life yang pernah kejadian sepanjang kamu hidup? Kamu 22 tahun kan sekarang? Iya. Masih muda banget cuy, 22 gila. Half of my age, jeez. Saddest ya? Pada? Waduh, The saddest ya. saddest. Apakah saat papa masuk penjara atau pada saat Justru enggak loh, tapi pas-pasan pas Tapi papa did you cry? Enggak. Masa? Pas papa masuk kayak saya baru putus. Oh. That really hurt me. Which part? Papa masuk penjara apa lu putus? Yang putus. Ya papa kayak ya udah masuk, I mean like he wants to be like Nelson Mandela ya, terserah dia lah ya. Gue pikir papanya masuk penjara dia sedih. Enggak, justru dia putus. Papa masuk, wah I'm the king of the house now. Oh my god. I'm the oldest now. It is my house now. Tapi ada sedihnya dong. Ya buat gue lebih sedihnya lebih kayak it's not fair lah. Oke, 3 kejadian ini mana yang paling bikin kamu sedih? Apakah yang pertama papa masuk penjara, atau yang kedua papa mama bercerai akhirnya, atau yang ketiga kamu putus? Gue putus. Anjir. Beneran. Ya cerai kayak buat gue kayak it's just paper. I still get to meet Tapi you nangis too. nggak waktu papa mama bercerai? Enggak, justru gue hanya advocate. Gue suruh Oh cerai. iya yang suruh justru kan dia nyuruh bapak maknya daripada berantem. Mungkin ya? lagi terpengaruh gue baru putus. Jadi gue kayak ngobrol ke my dad. Iya bener putusin aja Pak. Bener. Dia sebenarnya yang nyuruh bapaknya tau gak? Ya My dad ampun. juga selalu bilang, men have to make a decision. Right or wrong, you make a decision first. Oh, itu yang Nanti bapaknya. you deal with the consequence. Tuh. Harus segitu Iya. ininya ya. Tapi biasa cowok tuh kayak nyeselnya tuh abis putus sih setelah. putusnya. Right. Tapi gue sekarang lihat balik berterima kasih sih putus sih. Karena? Kalau enggak gue udah sekarang mungkin duit gue udah habis buat. Dan mungkin gue rasa lo pasti kalah kemarin Holy Wings. Bisa jadi. Kayak gue gak akan ikut Holy Wings sih kalau pacaran kayak gitu. Wah enak nih mau cewek gue. Jadi bucin nanti. Iya. Beneran, gue gak mau jadi Bener, bucin lagi. By the way, kok lo lebih sering sih hampir semua story kamu tuh sama papa, sama mama nggak pernah storyan? Karena kan I stay with my mom. Jadi kan kayak Oh karena kalau sama papa berkunjung ya jatuhnya. Bapak ya? berkunjung, papa kan beda rumah. When was the last time you posting about your mom? Kayaknya hampir jarang banget deh, Sean. Mana ada deh. Ada? Sempet daging, masak daging memang Oh, kan your mom. Iya. Waktu pada saat menang, papa mama bilang apa? Kamu posting sih ya papa kamu Papa udah bilang don't do it again ya. No more. jangan My lagi. mom juga no more ya. No more. Udah, no more ya. Tapi they give compliment? Enggak sih ya udah. Nggak, modelnya nggak bukan orang You don't tua really gitu care ya? sebenarnya. Siapa orang yang pertama kali kamu WhatsApp begitu kamu menang? Beside Pak Ahok? I nggak perlu WhatsApp ke orang, they saw it already. Ya, Ngapain tapi nggak ya maksudnya WhatsApp? gini, ya setelah kamu udah beres, siapa yang kamu hubungin pertama kali? Enggak, Anjing kepo. bener. Pulang langsung tidur. Oh ya? Iya. Besokannya siapa yang kamu hubungin pertama kali? No, I just keep it to myself. Karena orangnya kayak cool-cool aja. Bukan manusia ular gue. Darah dingin cuy. Maksudnya udah Oh my menang, God. I udah get paid, I've done my job, it's just business, Orang lu tau nothing nggak? personal. Di Hollywood semua, Sean, hebat Sean. Dia cuma gini, oh. Gue artis loh Sean, gue gini. Enggak, gue takutnya kalau gue orangnya makanya nggak bisa balance, ekstremis. Gue either kayak gue membuka pengaruh kepada semua orang, atau gue diem fokus aja. Kalau gue kayak sapa kayak, gue lagi ngacil sebenarnya, itu gue lagi tegang banget. Oh, kelihatannya kayak sombong jadinya. Tapi gue lagi tegang sebenarnya, karena gue bener-bener kan hari penentuan ini, gue Iya, iya, latihan iya. gila-gilaan ini nanti di atas kayak gimana gue nggak tahu kan. Oh, you jadi bener-bener emang pagerin pikiran Gue kamu ya? otaknya cuma pikirin my opponent, cuma think about my opponent. That's okay. all I think about. Right. Oke, kita masuk ke segmen Dromi. You only have to draw my face. Make sure that it's Are you a sure? pretty one. Yeah, it's a good one. Sambil I'm gonna give you question. So nggak boleh mikir langsung. Kan you harus biasa kan orang gitu kan fokus kan. Yeah. So I'm gonna give you question dan langsung top of mind langsung dijawab. Go on. Cinta atau nafsu? Nafsu. That's an easy one. That's an easy one. Bangke. Tolong baik bocah. Lucu banget sih. Kedokteran atau hukum? Hukum. Oh ya? Lebih berguna. Oh ya? Tapi ngambilnya kedokteran kamu? Salah ambil gua beneran. Kalau gua bisa tuker, ya gua ada waktu gua tuker sih. Pengennya hukum? Pengen hukum lebih Karena berguna. kamu Enak capek. tuh ketemu klien, tinggal deal, tinggal bayar. Wah, enak tuh. Anak Hotman Paris ya. Bukan anak Ahok ini. Tinju atau menembak? Nembak lah, lebih Oh ya? cepet. Tinju lama, maksudnya lama mati. Oh. Tembak kan gampang gitu. Sekali tembak langsung selesai. Banyak uang atau banyak relasi? Uang lah.
Habis dari banyak uang, relasi juga banyak nanti. Oh, Cari artinya uang kalau lo kaya, teman-teman pada ngumpul semua. Nanti ngumpul lah pasti apalah car club apa jarang bareng. Besar yang atas atau besar yang bawah? Sering bawa lah. Maksudnya ini cewek lo, Ashan? Hah? Cewek lo? Cewek juga maunya yang besarnya bawah. Hah? Oh apa? Ini cewek? Cewek lo besar yang atas, besar yang cewek bawah? besar atas lah. Jika diberi satu kerjaan sama papa, mana yang akan kamu pilih? Jadi komisaris BUMN atau jadi gubernur kota Jakarta? Ah, komisaris saya lebih enak. Banyak kerjaan gubernur. Urus komisaris tinggal duduk kuai-kuai. Jadi komisaris ya? Iya, bagi dividen. Di dunia ini hanya ada dua perempuan. Perempuan yang pintar dan perempuan yang independen. Kalau hanya dua tipe perempuan, mana yang akan kamu pilih? Hah? Independen aja lah, urusin diri sendiri. Bukan Ngapain? independen ya? Iya kan, independennya ya kan nggak ada hubungan sama gua. Lu urusin diri sendiri kan. Oke, mandiri ya dia. Mandiri. Kalau nggak jadi dokter, kira-kira Sean akan jadi apa? Usaha lah. Pengusaha. Nah, yang Oke. benar. Apa nasihat dari papa yang sampai sekarang tidak pernah berubah dan among all the advices yang papa kasih ke kamu yang kamu selalu pegang? You gotta try all the candy in the candy jar. Bapaknya kasih taunya. Ngomongnya gitu tuh banyak gaya tuh kan hasilnya malah nikah. Dia awal janjiin gua abis keluar penjara, yo kita bachelors ya nanti kita hang out bareng, main golf. Ternyata Nah nikah. Gua kira kan dulu kan nanti my dad, wah cewek-cewek aku banyak antri kan nanti ya gua dapat banyak ngasih rempah loh. Gua dapat yang sisanya papa nggak apa-apa lah. Lu ambil dulu, gua ambil sisanya. Sekarang mah nikah lu. Menurut lo bapak lo tuh bucin gak sih? Bucin, parah. Dia sama kayak gua, beneran. Sebenarnya sama karakternya Sama ya? karakter, makanya gue takut banget gue jadi kayak bokap gue. Karena bokap gue itu kayak sama cewek itu terpengaruh, ibaratnya kayak dia butuh cewek hidup. Ada Iya, cowok yang iya. gitu, memang old fashion ya. Iya, dia harus ada. ada yang urusin, Iya, harus betul, ada betul. dia suka cewek yang udah di rumah standby, Betul. masakin, urusin, bisa bake. Taking care of him ya? Taking care of him, dia maunya kayak gitu. Nah, Iya. zaman sekarang kan cewek independen ya Gojek aja kan, atau apa, atau pergi. Jadi kayak, Iya, iya. dia kayak gitu Dia orangnya. nggak bisa, dia pengennya yang masak, yang segala macam. Gue juga, it's nice sih to have that idea sih. Iya, Cuman kayak iya. for me gak feasible lah. Maksudnya gue juga gak mau memperbudak cewek. Ya, cewek ya hidup sendiri, gue hidup sendiri juga udah That's fine. Punya anak atau punya istri? istri. Lebih, Biasanya orang punya anak loh. ngapain? You sure? Tapi mendingan anak sih, beda sih. Itu tuh hard question saya juga gak pernah pikirin. Iya. Lebih enak gak dua-dua Do you sih. think it's easier having kid atau having spouse? Enakan bikin anak dibanding punya anak. Hai. Gue ngomong gila. Masih perawan. Iya, tadi perawan, virgin. Lo kalau mau virgin, nikah mau coconut oil no. Bercanda. Cinta beda agama atau cinta nggak direstui oleh orang tua? Gak disetujui oleh orang tua. Lo pengennya seagama? Iyalah, harus. Maksudnya kayak buat apa nih, buat nikah ya iya. Kalau Buat buat nikah. main-main mah nggak usah lah. Mau percaya pohon juga nggak apa-apa. Nggak peduli. Kurang aja. Beli bensin pakai aplikasi atau masuk mall pakai scan barcode? Ya apa sih? Kok? Mau scan barcode, nggak Scan. pernah pakai aplikasi gua. Pertamina nggak pernah pakai. Oh dia langsung. Sean, brand bapak lu dong Melanie Ricardo juga dong Sean. Gue juga nggak dikasih diskon, pas naik gue komplain. Lucu banget. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, go. Right, apa tuh? I don't Oh know my what it is. god, I look awful. That's the best I can do. Terawang, coba. Jadi dari gambar itu bisa terlihat dari ilmu psikologinya Sean. Oh ya? Iya dong. Jadi kalau gambar kamu itu, kamu tuh orangnya sebenarnya straightforward. Nih, misalnya. Ini bener nih, ada beberapa gambar yang hanya dari samping. Biasanya kalau menurut ilmu psikologi, mereka hanya menampilkan apa yang orang lain pengen lihat, pengen tampilkan. But you actually showing to the world the way you are, apa adanya. So you showing the whole face. Keren nggak? I was just bluffing. Gampang digoblok-goblokin. Makanya lu jangan pacaran deh. Gampang digoblok-goblokin. That's right. Aku sayang sama kamu. Nah, ya bener ya. Waktu lu dapetin yes. Anyway, ini gambarnya Sean. Thank you very much Sean. Dan Sean udah menjawab juga tadi semuanya. Segmen terakhir adalah segmen Healing Good. By the way, thank you so much dude. Dan di segmen terakhir sekarang everybody keep saying healing. Healing. You know the song Healing Good? Feeling good, you know kan? Jadi ini Healing Good adalah segmen terakhir. I'm gonna go out.
I'll give you all this room only for yourself. What will you tell her? Okay? Oke. Silakan. Ya buat semua cewek yang pernah sama gua, yang pernah gua cintai, I guess. Ya gue mau bilang sih kayak ya gue minta maaf aja kalau ada yang salah paham, terus kalau gue kurang baik. Ya gue berharap kalian bisa cari cowok yang lebih bagus lah ya, yang lebih mapan, terus bisa jagain lu, terus dia bisa berkeluarga lah and all that stuff gitu, all the good things. Ya karena gue sih bukan tipe cowok itu sih, gue orangnya mau bebas aja, gue mau jadi bachelor for life. Jadi ya thanks for spending time with me in the short time that we had, and I wish kalian semua happiness and good health. Dari pengalaman yang pertama kali podcast sama Cimelani juga ada backlash-nya, gue juga nggak berasa bersalah karena ini kan opini gue. Gue cuma bisa salah kalau gue bilang minta maaf dan gue berubah opini gue, tapi kan gue nggak akan rubah diri gue buat siapapun gitu. Ini kan pendapat pribadi, ya gue ngapain apologize buat sesuatu yang gue nggak salah. Ya lu kalau mau terima pendapat gue ya terima, kalau nggak mau terima juga gue juga nggak rugi. Jadi buat gue ya ngapain gue apologize, yang penting gue nggak menyentuh Sarah, gue nggak menyinggung ras atau apa. Ini kan cuma pendapat gue, ini juga gue cuma mengaplikasikan buat diri gue sendiri. Gue juga memaksa siapapun untuk mengikuti cara gue. Jadi ya gue rasa sih kalau bisa saling menghargai itu ya gue juga bisa menghargai opini lu sih buat gue. Jadi saling menghargai aja.